I promise to love and honor you, in joy and in sorrow, in sickness and in health, for all the days of my life. Will cherish you as Christ loves His church. And with God's grace, I will walk this journey of faith with you, now and forever. Nakapagaling magpuli? Dito ka na lang nagtambay sa gwa? Sa mga amigo mo, dala ka man sagad. Uli ka di para sa ano? ML ka naman? Muna? Ha? Ay, hindi ka kanuto, no? Ay, kagin na naluoy sa akon. Hindi mo kayo magbuligan pamiod? Panglaba? Panghugas pinggan? Paninlo sa balay? O tanan gay mo? Anong ginareklamo mo? Ano taro da? Sige? Sige ha? Halin ko sa gwa. Abdan na ka reklamo, abdan ko di sa balay. Ano ka na lang ya? Tada na lang? Sige? Sige? Yaboy sa akong tanan. Huwag ka nagidya pulos? Nantana ka sila ako, no? Huwag ka na ganit pulos nga ba na? Wala ka pagid pulos nga amay? Ito ba lang mga bata mo ho? Wala mo nang gidagin atipan? Napabayaan mo lang ang ginasalig sa akong tanan? Ako lang ginipermeng ka brade? Alang imoya? Sungad mo lang kaya gabarak na? Obra? Ha? Muna ginatikal mong obra mo? Di na ganit makapabuhi sa tatlo mga bata? Adlaw-adlaw, itlog? Noodles? Amo na? Amo na ginatikal mo? Imuha na lang na. Kagani ka ba tuition sa mga bata mo? Tapos pati sa diri sa balay, ako na lang tanan. Kadamo pa si mo may ginapromisa sa akon. Yung kasal lang pa, bag-o ka na. Hindi pulos, tanan mo ginipangambal sa akon sa una. Ay, pakaslan, tagid kaya ako bahala, simo. Tipanon ta ka. Tipanon tang bata ta. Ugdan ta ka sa tanan-tanan. Nantawan no kasubong? Ano mo nagka-realize? May ka man naluoy sa akon? Muna kalipayan, magdara ka. Nano ka naman? Away naman ka mga Totoo lang. Ay, nagit kuya kabalo ka na yung buon, kuya. Daw lang kami ginaway. Apoy na ko. Wala kami na ko, sige, tiner. Kapoy na ko, sige, inchindi. Bayo ko kabalong, amo pa niyang... Ano po ko kagita, hindi ko nagit kaya, ya. Sukpatan ko nagiging kalawit, nagiging sa pasensya nga ginatag ko siya. Apoy na. Tapos siya pa may gana nga magbato ang mga cake. Nga do hakon pasala, tanan? Amo na? Napatong pulos. Talay ko, bro, para malansi. Aslan ko siya. Napatong pulos sa mga vows na ginambal namin kung hindi iman kaya himuon. Hindi iman kaya tuparon. Uy, kapoy na gini yan. Maloko kasado kami abugid ba na dapat ang abon nga maagyan galigay. Isa na sobra-sobra. Hindi ko siya kilala mo. Hindi ko siya kilala. Ano ito? Naluoy na ko sa akong mulingon sa mga bata. Tanan-tanan ginhimo ko.
Nantanan, ginaobra ko di sa balay, nantanan para sa mga bata. Tapos ano yata gis akong balik? Wala? Huwag ko kabalo kung amo pa niyang ginhandom ko nga kabuhay at konsiya. Kaapoy na kaya to. Kaapoy na kaya. Di man lang kami gani gaan time ya. Nga para makabanding kami upod sa mga bata. Kasi sa akon gani, wala. Ano, gulpilan siya ng cold, gulpilan siya ng wadan gana, gulpilan siya. Ano, isa kadlaw, diyan ako palangga mo na. Tatalay ko, bro, para malang siya. Marata ko, nakadto man lang tanan siya. Ako sa bayo, hindi ko na mabakal. Uy, kapoy ni ko diya. Kabalo ko kasado, kami abugin ba na dapat ang abon nga maagyan? Galing kay. Sabi na sobra-sobra, ha? Yun lang ito. Papalangga mo man Japon? Napalangga ko sa Japon. So, ano ni dapat ang amon imuon? Communication, compromise, and mutual respect are the foundation of a strong relationship. It's not just about talking, but truly listening and understanding each other. I also realized that marriage is a partnership where both individuals must grow together, and compromise is key to resolving differences. If I ever entered married life, I want to always communicate openly, support my partner's dream, and find balance through respect and compromise. In our video, we learned that married life is not without its struggles. But with mutual love, devotion, and faith in God, a couple can overcome challenges. We realized that communication, patience, and faith in God's plan are key to sustaining a family. What I promise to do when I enter a marriage in the future is to always put God at the center of our marriage. We will remain committed to nurturing our family with love, respect, and open communication, seeking God's guidance in all decisions and never giving up on each other. Marriage is a journey of love, trust, and sacrifice. It is not always easy, but with Christ at the center, it becomes stronger and more meaningful. His example teaches us to forgive, serve, and to love each other unconditionally. When couples pray together and seek His guidance, they grow closer to each other and to Him. So, in every joy and challenge, Christ reminds us that marriage is a partnership built on faith, where both husband and wife help each other grow in love and grace. Hi, my name is Carla, and my reflection is that I have learned marriage is not that easy, and it takes two persons to make it work. Teamwork and unity to bring your family together, and you need to know your priorities in life, in your family, and in marriage with your wife or your husband. So that is my reflection. What I've learned from our video is that sometimes if we are married, we tend to forget our vows. So the solution there is to always understand and to keep your vows intact with your partner, because sometimes our partner is suffering from internal struggles that we may not understand. We have to read our partners really well with the unspoken words, unspoken messages that they want to tell us, because sometimes we tend to understand what is just being said, but we are not understanding what is not being said.